Ujambo ndugu mtazamaji wa channel yetu ya Mwanaweka TV popote pale ambapo unaweza kutizama katika channel yetu hii. Nijikuomba kwanza ujabone kwenye channel hii ikiwa ni kwenye platform hii ni YouTube, Instagram, Facebook na TikTok. Unaanzika Mwanaweka TV, unatupata vema sana kila wakati ambapo tunaposti matangazo yetu na vipindi ambavyo vinakuwa muhimu sana na vyenye kuelimisha na vyenye kusaidia kwa ajili ya maendeleo ya mji wa Uvira na vile vile katika dunia popote pale ambapo unaweza kutizama. Mwandaji wa kipindi cha leo cha siasa leo, mimi ni Roger Sekora Rafael, nyuma kamera na kuwa na Lediki ambaye anatufanya vizuri sana katika masuala zima ili tupate kutuona vizuri sana. Leo katika kipindi cha siasa leo niko na fursa ya kuzungumza kuhusu mazingira. Mada yetu katika lugha ya Kifaransa, gestion des déchets. Yani jinsi tunatakiwa kuangalia jinsi ya kujere mauchafu ile matakataka ambayo inakuwa haileti sura nzuri kwa maendeleo. Ukiangalia katika mji wa Uvira kuna kwa ujenzi wa barabara ni chanzo mojawapo na mchango mojawapo kuleta maendeleo, lakini il faut déchets na uziangalie jinsi namna ya kujijere ili maendeleo ionekane mji utakati. Na kwa leo niko na mwaliko wangu, mwaliko kabisa maarufu ambaye anaitwa bwana Moise Cleophas ambaye yuko kabisa mbunifu sana kwenye masuala ya afya ya mitaani, yani santé publique, ambaye atakwenda kutujuza kuhusu hayo na tujuza mengi sana ambayo atakwenda kuyafuata katika kipindi cha leo. Na kuomba kwanza ujabone kwa wingi sana na una comment ili tupate kujua nini ambacho unahitaji kama vile mtazamaji wa channel ya Mwanaweka TV. Acha nipate kukaribisha mwaliko wetu wa siku ya leo bwana Moise Cleophas, karibu tena ndani ya studio Mwanaweka TV baada siku nyingi sana. Asante sana bwana journalist, na nashukuru sana kabisa. Nimefika tena ndani ya nyumba ya Mwanaweka TV mara tena. Najua siko mgeni tena hapa kwa kukaribishwa kabisa. Ndio. Haya sana. Leo mada yetu muhimu sana ambayo tunazungumzia leo ni kuhusu ya gestion ya madéchets. Ukiangalia mji wa Uvira kweli hiyo ni matatizo makubwa sana, kwa sababu tuliangalia katika siku zilizopita Uvira kulikuwa avenue ambayo ilikuwa ka proclamer avenue ya kwanza, kama sijasahau ilikuwa ma 2017 2016 avenue ya kwanza buchafu, avenue Fizi. Kule chini kuko mabuchafu, masashe nini, maana yake utaisha kweli avenue mpaka ukipita hemo hauwezi kukunywa maji wala hauwezi kukula kitika ma avenue kwa uchafu sana. Na ukiwa kama vile mtafiti wa masuala hiyo, déchet ni nini kwanza ili watazamaji wapate kujua? Déchet ni uchafu. Ndio. Ya kwanza déchet ni uchafu. Ndiyo. Na ile uchafu sio kwamba imejileta peke yao. Ndio. Uchafu hutokana na watu. Ndio. Ni pale ambapo watu wanatumia vitu na kuenda kutupa mahali ambapo wengine watu wanaishi. Hiyo ndio wanaita uchafu. Maana wakati vinakusanyika pale na vinaleta madhara fulani fulani na vinaleta pia magonjwa, hiyo ndio wanaita déchet. Na hiyo zaidi ndio tunaita déchet wakati inakuwa pale inafananishwa na uchafu na ile uchafu unaleta madhara kawaida. Asante. Na unasema kwamba déchet inatokana na watu. Yani ile ambayo anaanguka kwa miti ni watu tena ambao wameileta kupitia ile miti. So unajua usafi hata wa mti. Mti haijawahi kufanya usafi peke yake. Ila watu wanafanya usafi kwa mti. Ukisubiri mti ijifanyie usafi wenyewe, yani italeta uchafu. Na mwenye anasababisha ule uchafu ni mtu, kwa sababu mti upandwa na mtu. Wakati mtu unapanda mti nyumbani, unatarajia nini kufanya kwa ajili ya ile mti? Mti nao unataji afya njema. Inataji kila wakati kupambazuka, nayo pia ipate hewa nzuri, nayo pia inyauke na pia ichanue. Ikisha chanua vizuri nayo inakuwa vizuri. Nani mwenye ataisaidia ile mti isipokuwa mtu peke yake? Yani ile uchafu uja kwa mtu peke yake. Mtu ndio anasababisha ile uchafu kuwa kikawaida. Na katika masuala mazima ya kuhusu, najua una umahiri ama una ile connaissance mingi sana kuhusu madéchets. Na kuna huka masorte ngapi kwanza ya madéchets ili watazamaji wajue kuna kwa déchets hivi? Bo, kikawaida nitakwambia kuna sorte mbili ya déchet na kuna type ine ya déchet. Na nitajitahidi kukuzungumzia zile type za déchet ziko namna gani katika zile sorte za déchet. Na ndani ya ile sorte ya déchet tuko na déchet moja wanaita dégradable. Yani dégradable ni kitu ambacho kinaweza kupotea kwa muda kama unakijere vizuri, kama unakiunguza, labda unakitia nafasi ambapo ukikiunguza au ukikitia nafasi ambapo hakiwezi kutingizika, ile uchafu unapotea. Na déchet non dégradable. Déchet non dégradable ni déchet ambayo
hiyo hata uunguze hata ufanye namna gani itabaki pale pale. Hiyo ni sorte za deshe. Pia ku type za deshe kuko type ine kama kisinitoka kusema. Kuko type ya kwanza ni inaitwa plastique. Piko deshe ya plastique, piko deshe ya papier, piko deshe ya verre na piko deshe ya fer. Fer ni chuma. Plastiki tunaona machupa za maji, machupa mbalimbali, hata masani, masani wa plastiki. Tunaona vitu vingi kama vile mashashe ndani ya plastiki ziko ndani. Na ukienda muver tunaona kama vitu vya machupa, chupa kawaida kama vile za maprimis, watu wanakunywa primis, wale wanakunywa maenken. Yale yote ni madeshe tunaita. Na makartasi tunaona mapapier, majani ya miti, vitu mbalimbali. Hivyo ni sorts. Na zile tipe ziko kwa reparti mwa zile sorte namna hii. Verre, plastique pamoja na fer viko mu déchets non dégradables. Na ile déchet ya papier ni déchet ambayo iko mu dégradable. Donc hiyo inaweza kuunguzwa na kupoteza kabisa. Lakini yale mengine matatu ambayo nimesema katika tipe ine, yale matatu yote hayako ya kuunguzwa na kupotezwa. Ile inatakiwa kuhifadhiwa fasi fulani na kupelekwa au kurudishwa au kuitiliwa ndani ya kiombo kimoja wanaita incinerateur. Yani wanaunguza vitu humo na humo vinateketezea humo. Nashukuru. Na kwenye zile tipe ine za madeshi ambazo umesema, je, kwa deshi zinakuwa muhimu sana kwa kusaidia tena kwa kufabriki vitu, kwa sababu kuna mwandishi mmoja aliwahi kusema kwamba mwa hii dunia kuna kitu ambacho kinapotea na kuna kitu ambacho kinaongezeka. Ni vingi sana. Kama vile plastiki, tipe ya deshe plastique ni deshe ambazo zinasaidia sana. Wakati watu mfano unanunua aquavit ama unanunua energy unatumia vile vitu. Nimeona hata wakati nilikuwa Bujumbura hapa sometime, nilikuwa Bujumbura nikaona kuna ma-entreprise pia maizine ambazo ziko natumana watu kwenda kukamata zile maplastiki zirudie tena wazikoshe na wazitengeneze tena vizuri ili watumie tena maji na watie tena vinywaji viwe ndani ya ile plastiki na zirudie. Yani ina muhimu wake. Pia tukikamata mafer kama vile machuma mbalimbali, hata hii machuma ambayo tunachukua ya bakuli madini, zile zina muhimu wake. Wakati watazichukua wanazitia kwenye gari, wanazibeba kwenye machine, zinatengeneza hata fera beton ambayo tunatengeneza manyumba za etage kwa leo, zinafanya vitu mbalimbali. Yani ni vitu ambavyo haviwezi kuunguzwa, lakini vikirudishwa vina muhimu na vinatumia tena kazi kwa muda. Yake ni deshe zenye zina maana sana, sio za kutupa kiolela. Asante. Na kuhusu ile madeshe degradable kama vile ambao umezungumza kuhusu mapapier ambayo nakutanisha inaweza kalunguzwa, haiwezi kaleta umuhimu nao vile katika yale masuala mazima. Unajua tukisema kuhusu mapapier, mapapier ni production ambayo ni kubwa sana. Inatokana na mti. Kwa sababu miti ni mengi. Lakini kwa leo kunakuwa madhara ya watu kukata miti. Na ile inaanza sababisha hata joto na mvua kukatika kwenye mji wetu wa Uvira. Hiyo nao inatokana na uchafu. Wakati mtu anakata mti, anatokana naye kuvuruga usafi wa mazingira. Sababu ukitizama mainchi za Ulaya, nimewahi kufika Rwanda wakati moja, natembea kwenye mabarabara naona miti mazuri kwenye barabara, nasema wow, namna gani na sisi Uvira tuwezi kuwa na miti kama haya. Kumbe miti ni ya muhimu sana. Wakati ile miti inaproduce hii mapapia ambayo tunaitumikisha leo kwenye mashule mbalimbali, watoto wanaenda nao kwenye masomo na watu wanafanya vitu mbalimbali. Yale mapapie, ile miti inatumia hata kwa kutumia pesa hizi ambazo tunazotumikisha. Sasa na zile zote kila kitu kina maana. Na production ya mti wakati tutasema déchets dégradables zina muhimu, lakini ni kitu ambacho kimeshakawahi kuwa developed in manière mwingine maniere yote yenye iko exact kama vile vitu vingi sana naweza kueleza kungambo hivyo. Na kuhusu yale masuala mazima madeshi, je, ile madeshi yote ambayo umetoka kuzungumzia pale maina na yote ambayo umezungumzia, hakuna matatizo ambayo inaweza kaleta katika hali ya kutatiza afya ya mwanadamu? Kwa sababu ukiangalia vile mtu kuishi karibu na madeshi, hakuna matatizo ambayo yanaweza kaleta kufuatana ile madeshi. Bwana journalist, umeuliza swali nzuri sana. Nitaanzia kumwanzo wakati umegusia ya kwamba
2017 walisema ya kwamba kuna inchi ambayo, kuna avenue ambayo imekuwa declare avenue kwanza Uvira mzima kuwa na uchafu. Ndiyo. Uchafu ni kitu ambacho tunagairi sisi kama vile wataalamu wa afya, tunagairi kabisa katika maisha ya mtu binafsi. Ndiyo. Maana wakati kunapokuwa uchafu ndipo magonjwa yanaendelea. Wakati haufanyi usafi katika nyumba zako, wala ufanyi usafi katika mazingira yako, katika mtaa wako, katika mgini, katika avenue yako, ujue ya kwamba unajitia nafasi ya kugonjwa magonjwa mbalimbali. Kama vile utagonjwa malaria. Kuna ugonjwa wa kolera ambayo inadumu kila mara. Uvira njoo ya kwanza Musikivu ambayo inatoshaka watu wengi sana ambao wanagonjwa wa kolera. Yani kuna wakati, kwa sababu hata na maji na unachangia. Wakati maji inakosekana ni pale ambapo ugonjwa unadumu sana wa kolera, lakini na uchafu pia unachangia. Na kuna hii monkeypox ambayo inavuma leo. Monkeypox wanasema inatoka kwenye mabinyama, vitu mbalimbali. Wakati panya inakufa, wakati vitu fulani vinakufa, unavitupa kwenye uchafu, kwenye pubele ambayo iko katika mwingine, watu wanaathirika na watagonjwa zaidi. Na wakati watu wanagonjwa inaleta madhara mingi sana, hata na vifo vya ghafla. Kuna ile uchafu ambao ukikogota hata harufu unagonjwa na unakufa kwa haraka. Ndio, ina madhara mengi sana bwana journalist. Ndio. Na mbali na hayo, kuzungumza kwamba wewe uko mtaalamu katika masuala ya kiafya, tunakufahamu vile vile kama vile mwanamemba wa Cadre Visionnaire. Ukiwa vile vile kama vile mwananchi mkahaji hapo mjini Uvira, ni nini ambayo kwanza unaweza kuwa na vision ya kusema kwamba hii nikileta kwanza Uvira inaweza kusaidia kupunguzana kwanza na hii madosia ambayo tuko nayo ya déchets za kuwa mingi sana Uvira? Kwa hiyo nitagusia zaidi sana sujet ambayo tuko nayo. Ndiyo. Tunaongelea juu ya gestion des déchets. Ndiyo. Na ukiniambia nini ambayo ninaweza contribute, niko na contribute kwanza ngambo namna gani tutachunga usafi. Ndiyo. Tufanye usafi katika mwingine na mwingine yetu wewe mazingira. Leo tuko ville. Na hiyo ville inapaswa kuwa classée parmi ma ville. Kama vile ukifika Goma leo wanasema Goma ni vile ambayo ina usafi. Ukifika Lubumbashi wanasema ni vile ambayo ina usafi. Na sisi Uvira tunapaswa kutazama ile kitu. Yake ni lazima tufanye usafi. Na kupitia hiyo sisi kama vile kongamano wa Cadre Visionnaire tunawaza sana namna gani ya informe watu, pia na kufundisha watu namna gani kuchunga usafi na kufanya usafi katika mwingine. Hiyo ni kampanya imefanyika hata Tanzania. Pamoja na Magufuli amefanya usafi kwanza, hata waimbaji wameimba, watu wakachukua mifagio. Hivi leo wako watengeneza barabara nzuri ambayo itakuwa punde tu hapa tutakuwa na barabara nzuri ambayo itakuwa Uvira. Ni lazima tujitoe kama vile wahanga, twende tufanye kazi ya usafi ili nchi yetu nayo itambulike, ili vile yetu ya kwetu nasi itambulike. Sisi kama vile Cadre Visionnaire, mimi kama vile mwanamemba wa Cadre Visionnaire, kwanza nitaambia maire de la ville. Nina vitu vingi ambavyo ningetaka kusema. Ya kwamba nitaenda kwanza kwa maire de la ville kumuonesha impact ya usafi. Tuna ma societe za mengi ambazo zinatumia usafi leo. Kuna mairie propriété, kuna Akodi Uvira Prop na zingine ambazo hazijajulikana. Kwa hiyo na hiyo usafi ni ya lazima sana. Sana kabisa, kwa sababu wakati ma societe zitakuwa mingi za kuchukua uchafu, kwanza tunatakika tupate mwingine nafasi ambapo tutaenda kutumwanga uchafu. Kama vile nilisema nifika Bujumbura, kuna nafasi ambapo nimekutanisha kuna yalala kubwa ya Bujumbura. Manake watu wanatia uchafu kwenye pubele, kisha gari ya maendeleo ya nchi inakuja inachukua ile uchafu inaitia mule na wanaenda kutupa huko kwenye uchafu. Sasa na sisi ni lazima kwanza tupate sehemu ambayo tutakuwa tukimwangia uchafu. Lakini japokuwa tutapata hiyo sehemu nayo inahitaji kuwa na usafi pia. Kwa sababu wakati tunatupa uchafu ni lazima kuwe watu ambao watakuwa kwenda kuangalia ile uchafu ili wapate kuunguza, ili wapate kuangalia namna gani ya kusawaisha yale ambayo yanatakika kuunguzwa yaunguzwe, yale ambayo yanatakika kuunguzwa yarudishwe, yaangalie namna gani vitaweza kutumiwa. Na hiyo maire de la ville kwanza anapaswa contribuer ku encourager zile ma société ambazo zinachukua mauchafu
ajouter ma materiel kama vile magari ziende kuchukua mauchafu mahali popote pale. Mulongo sio nafasi ya kumwanga uchafu. Kavimvira sio nafasi ya kumwanga uchafu. Wao Mwaveni Fizi sio nafasi ya kumwanga uchafu. Uvira tunapasha kuwa na propriete. Ngini yetu tunapasha kuwa safi. Maana tunapasha tutafute nafasi ambapo mbali na watu ambao wanaishi tote tumwangie kwa uchafu. Tukizungumza katika tu hali ya mazingira na kuna yale ambayo inakuwa ni kuharibu mazingira. For example, kuna wakati ambapo walikuwa wanafanya vitengo vya serikali vinahusika na afya, hygiene, walikuwa wanafanya wanapita mavina kutanisha machozi mwazilisha yala. Je, ile madeshe ya macho nayo inakuwa ya muhimu sana katika hali ya kuleta maendeleo na vitu vingine kadhaa? Ina muhimu sana. Kivipi hasa? Kwa sababu hata chakula ambacho tunakula. Ile gestion ya ile uchafu wa choo. Ina contribute. Unajua ni mbolea nzuri sana. Ni ile nitaisema kwa sababu kuna nakumbuka numero 1 wa hydrocarbure alileta ile kampanye ya kuleta magari fulani vya kuchukua ile uchafu na kwenda kuimwanga nafasi fulani. Hawakuwa na kutuambia, lakini wakati tumefanya uchunguzi tulikuja kugundua ya kwamba ile uchafu wanaibeba kwenye mashamba. Wanaimwanga kwenye mashamba, ile udongo inakuwa na ingredient mzuri. Na ile ingredient wakati inakuwa nzuri inaleta mbolea nzuri. Na ile mbolea inaleta ndio kusema yani vitu vinaota kwa haraka na chakula inakuwa na afya nzuri. Tunapata miindi mazuri, tunapata hata miogo nzuri, tunapata vitu vingi. Kumbe ile uchafu nayo kuliko kuimwanga kwenye aveni, kwa sababu watu wa Uvira bado hawajaelimika kuhusu hiyo kitu. Wanasubiri wakati mvua inanyesha, wanaingia kwenye machoza au wanavidulia kwenye aveni. Sio vizuri, wanaleta madhara kwa wengine. Na hata kwenye bahari yetu, hii bahari yetu Tanganyika ni bahari kubwa ambao kila mtu, hata peke yangu, kuna wakati nafikia nasema nina hamu ya kwenda kujitupa kwenye bahari ya Tanganyika, lakini wakati nakumbuka kwamba kuna watu ambao wanavidulia mavi kwenye maaveni, basi sitaenda koga kwa sababu nitajambukiza na ugonjwa ambao sitajua wapi kwenye matokeo. Kumbe ya muhimu ni kwamba yale makongamano ambayo yale masosiete ambayo imeleta ile vision ya kusema kuchukua ile madeshe wanaenda kuimwanga kule, sisi kama vile population Uvira inaweza kuencourager population Uvira vraiment kubaunga mikono na kuwaita kwenye simu zao ili wapate kuwa wanakuja kuvidua macho na kwenda kuzimwanga nafasi ambapo zinastahili zimwangiwe. Ndio. Na ukiangalia kwenye siku hizi miezi ambayo imeisha tu hapa mwezi wa 6 wa 5 kulikuwa kitengo ambacho kinaitwa Fond Social. Kilikuwa kinapatia kazi vijana, wanafanya kazi ya kufagia maveni, wanakusanyisha ile madeshe yote wanaiweka. Lakini baada ya hapo tu mkwenda aveni zinaonekana uchafu. Je, uchafu inatakiwa tu mpaka kampuni zikuje zisaidie ama vile vile raia anatakiwa kujituma? Usafi utoka kwa mtu. Ndio nimeanza kusema. Ni mtu kwanza peke yake kwanza kwa usafi. Kwa sababu hata masosiete zianze leo na ziendelee mpaka kesho, uchafu utaendelea kuwa kama mtu hajaelimika kuhusu kufanya usafi. Lazima kwanza tufanye uelimishaji wa watu, tuwaelimishe kwa ajili ya usafi. Watu wapate kujua umuhimu wa usafi ni nini na wajue namna gani ya kujitenga. Maana nimeshasema kwamba uchafu unaleta madhara mengi, magonjwa, hata vifo vya ghafla. Kama vile kuna mtu ambaye anagonjwa sida, anatumia wembe anakata, ataitupa kwenye yalala, mtoto ataenda atachukua na logota na ile sida inamkamata. Maana kuna madhara mengi ambayo inaweza kutokea kupitia uchafu. Mtu sasa peke yake, watu wakaji wa Uvira wanapaswa kuelimika kwa ajili ya usafi ili wapate kujua namna gani watachukua uchafu na kuiweka kwenye pubede ambapo kutakuwa societe ambazo zitaweza kuwa nakuja kila siku ya posho. Ninakusanyisha vijana kwenye aveni yetu, ninafagia kuanzia mwanzo wa aveni. Nafasi ya kwangu ninafagia kabisa, natosha uchafu kwenye nafasi ya kwangu. Mimi kwanza naelimisha watu na watu wasazoea kwamba mimi katika usafi ni mtu wa kwanza ambaye ninapenda usafi, kwa sababu sitaki ilikuwa ninaacha maji ostenant itaniletea madhara mbalimbali kama vile nitagonjwa, nitakuwa nalala mustikeri kila mara juu ya maimbo. Lakini kama kuna maji ovyo ovyo, ninasafisha mazingira ya kwangu, nitakuwa nalala na amani na wala sitakuwa na uoga ya kutumia chakula kiolela. Ni ile ndio ningesema. Na kuhusu wale ambao wanatupatupa madeshe kiolela, kunitosha mfano kuna wale watu ambao wanakutasha na kunywa energy anatupa hayo tu mwaveni. Je, hiyo kabisa
ni kuleta sous development ama inatakiwa angalie jinsi ya kuwa anajitahidi kufika hata kwenye kupubele pate kuweka hayo? Kutupia uchafu kwenye avenue ni sous development. Ndio. Nitakupatia mfano moja. Siku moja niko kwenye gari niko na so na kunywa, niko natumia maziwa. Ndio. Ile nimemaliza kutumia maziwa, naangalia nafasi ambapo nitatupa, sikuona, nikaona barabara nikatupa. Ndio. Watu wote walitaka kuniuia mgari. Ilibidi gari simama, uende chukua ile chupa. Nikasema kumbe hawa watu hawa wana maendeleo, kwa sababu hawataka uchafu. Kwa nini mtupe uchafu kwenye barabara? Wewe unaona barabara kuna uchafu. Nikasema Uvira na sisi tungeelimika kama kitu kama hiki. Ni nafasi kwanza itabidi maire de la ville organiser ma poubelle publique. Lao watu wakati watakuwa wakitumia vinywaji wakitembea, wakikuwa wakimaliza ile machupa, kuna nafasi ambapo kutakuwa poubelle publique, wanaenda kutupia ile poubelle publique. Na inaweza kusaidia kwa ajili ya wale watu ambao wanaweza tumia. Na pia watu pia waelimike. Ile zaidi nyonda sisulinye, watu waelimike kujua ya kwamba usafi ni muhimu. Hiyo machupa ina madhara mengi sana. Hapa juzi tumekosewa na moto. Uvira yote mzima imekatiwa. Sio tu Uvira na Burundi. Bujumbura napo tumekatiwa na moto. Kwa sababu gani? Yale mabato ambao zinaenda mumaji kwenda Goma. Watu ile kutumia maenerji wanatupa maji. Ile machupa yote kaenda jibanda mpaka pale kwenye source ya moto kwenye natoka pale kubaraji. Na wakati ilifika pale kubaraji, moto ikakatika. Vile ile mashini inaanza ndio saga ile machupa kuliko kusaga maji. Ikabidi wafanye kwanza namna gisi ya kusukua yale mashini, watoshe ile plastiki. Kumbe ile plastiki sio ya kutupa kiholela, ni ya kutia nafasi, kwa sababu inaweza kurudishwa kwenye izini na inafanya kazi tena ya kurudia ili tupate kutumia. Kama mainchi zingine kama vile Rwanda leo wanakataza vitu ya plastiki paske binaleta desordre sana. Hauwezi kupita Rwanda na shashi. Hata Bujumbura kwa leo hauwezi kupita na shashi. Ndio. Je, Uvira tushakuwa na hiyo makampuni za kusema kwamba wanaweza kusaidia raia ili maplastiki yote yanakusanyishwa sehemu moja? So hatujakuwa nayo. Lakini naona leo watu ndio wanaanza kujitahidi. Leo watu ndio wanaanza kujitahidi kwa sababu nimeiona hao watu ambao wanauzisha maji. Ukikunywa hata energy ukitaka tupa unasikia watu usitupe nipe. Kwa sababu ataenda kuikosha, so atatia ndani ya maziwa au anaitia ndani jia, anaitia kwenye fridge, kisha watu wanakuja kununua baadaye wanaenda. Lakini nimeona wakati mmoja nilikuwa na watoto wamoja hivi pakiaya, na watoto wanageuza kisha wanatoboa ile chupa. Nilikomoa hata mtoto mmoja makonzi kwa sababu kumwambia usafi ni lazima. Huwezi kutoboa hii chupa kwa sababu hii chupa ina muhimu yake. Kesho yake tena watailogota, watarudisha kule ili irudie tena ukunywe tena ishi, kwa sababu ni ya muhimu kwako, kwa sababu unaona inakusaidia. Na njoo ile ningelisema kwa upande wangu ya kwamba ni lazima. Ni lazima kabisa kufundisha watu namna gani ya kuchunga. Uvira tujakuwa kabisa na zile associations za kukusanyisha ile machupa. Ndio. Ili tupate kumaliza na tumaini tutajipa tena nyingine muda kuzungumza kuhusu mazingira. Nadhani hiyo ni domain yao kabisa. Unaweza kuwa neno gani la mwisho tupate kumaliza kwa wale ambao wanaambia mashabiki kuhusu gestion ya madeshi ambayo ni tatizo kweli kwa mji wa Uvira? Juu ukipita hapa na pale maplastiki, kuna mtu aliachia choo kubwa, choo ndogo, manaki unakutasha hakuna talaza ya kusema upumue hata vizuri. Kwanza nitaambia watu wa Uvira ni muhimu sana kufanya usafi. Na usafi haujalishi na kimo cha mtu. Maana kila mtu, hata mzee, mtoto mdogo, mtu mzima anahitajika kuwa na usafi. Kumbe ni muhimu kufanya usafi. Wakati utakuwa na moyo wa kutupa chupa chini, shashe chini, jiulize kwanza, je, hii shashe nikitupa chini nitalala vizuri? Wala hii chupa nikitupa kiolela nitalala vizuri? Ama hii maji nikiimwanga kiolela nitalala vizuri? Kwa sababu unaweza kulala vizuri lakini mwenzako hatalala vizuri. Ukijiuliza ile swali, maana unajiulizia kwa ajili ya mwenzako pia na afya yako. Kumbe watu wa Uvira wajitahidi sana kufanya usafi ili tuone ya kwamba tunaweza kuzuia madhara fulani ya magonjwa ambayo inadumu. Sisi kama vile watu wa afya ambao tunaelimisha jamii sana zaidi kustokupatwa na madhara ya magonjwa,
tunafurahiaga sana mara mingi wakati tunasikia hospitali imefanya mwezi ya kupokea wagonjwa wengi. Tunasema yawezekana watu wametusikia. Hata kama waganga watakuwa wanakosa wateja. Hata kama wanakosa wateja, si gouvernement iko pale itapokeza waganga. Lakini sisi kwetu tunafurahia sana wakati watu wanajikinga na magonjwa. Pia kwetu naleta furaha kwa sababu magonjwa haitakuwa wengi, kwa sababu sisi tunahitaji watu waishi miaka mingi. Sasa wakati unatupa uchafu utaishi miaka kidogo na utakufa mbio kwa sababu ya uchafu. Na uchafu haupatii mtu uzima. Na nadhani kwamba hiyo ikiingia hata mbudongo kutanisha maproduction ya vitu inakuwa kidogo. Kwanza plastiki ukiunguza, ndio nitaka kusema, ukiunguza plastiki ina essaye kuua maingredient ya udongo. Manake kama kuna nafasi ambapo ulikuwa unapanda kingilira kinaota sana, essaye kukamata plastiki kisha uunguze pale. Ile nafasi ukipanda kingulira haitaota tena vizuri kama jinsi ilikuwa naota. Yani inaua maingredient. Ndio maana haitakiki kuunguza vitu kiolela. Manake chukua uchafu wako, tia nafasi, subiri ile association, kwa sababu hata cadre visionnaire tuko na piga vision kwa ile tunaweza kufanya. Tuko nasema Mungu akitusaidia mafinancement tuko na tia kiubinafsi, zikichukuliwa na zikikamatiliwa kabisa, tutafanya kitu kimoja Uvira kwa ajili ya usafi ya mazingira yetu, pia na itasaidia watu. Sasa wakati tutafanya ile association vile, tutafanya zile masociete, tutafanya zile magari ambazo zitakuwa naenda kuchukua ile uchafu, tutasi watu kukuwa na chunga uchafu nafasi moja kwenye pubele yabo, kwenye sake wala kwenye mandoo fulani ili tupate kuona kama tutadiminiwe maugonjwa mbalimbali. Ndio Bwana Moise Cleophas Mayani, tunakushukuru kwa muda wako, na nadhani raia wamenufaika na mengi sana. Asante sana. Nadhani hata tu wiki nyingine ama tukikualika kuhusu masuala mazima ya afya na mazingira, nadhani utakuwa unatupatia muda kabisa. Hata kama tunakamatia shingoni tu tuelimishe kuhusu matatizo fulani. Ninafurahi pia hapa nimepakamata nyumbani. Na kawaida tutafanya jitihada yetu yote tuelimishe jamii kwa ajili ya mambo ya afya. Kwa sababu ni ya muhimu sana, kwa sababu watu watakaponufaika na kitu ambacho itwacho afya inasaidia kuishi. Hakuna kuishi bila afya. Kama hauna afya nzuri hautaishi. Unajua mtu anajigonga kifua anatembeza gari nzuri wakati ana afya nzuri. Lakini gonjwa kidogo kisha cha nyumbani hautatembeza gari. Hata nguo zinashindikana. Hata nguo kuvaa itashindikana. Ndio maana ni lazima mkituita tulisomea kwa ajili ya kusaidia watu. Ndio maana tuko watu wa santé publique, ni lazima tusaidie watu kwa ajili ya hiyo. Ndio tunashukuru kwa. Asante sana. Ndugu mtazamaji wa channel ya Mwanaweka TV, kilichokuwa na mwanzo kusikuwa na mwisho. Umesikia mengi sana ambaye amezungumza Bwana Moise Cleophas Mayani, ambaye ni mtafiti katika masuala mazima ya afya ya kijamii, yani ya mtaa, yani santé publique, ambaye tumezungumza leo kuhusu gestion ya madeshe, ambaye umesikia kuhusu jinsi ya kulinda mazingira katika hali ya kujepusha kutupatupa madeshe ya takataka kiolela, ili sana mji wa Uvira unakuwa katika inaitwa mji na maendeleo inakuja, barabara imeshakuja, lakini usiwe unatupa madeshe kiolela ili mji uonekane mzuri. Hata utatoka nje utasema kwamba mji unatakata kufuatana na jinsi watu wanajitegemea ama wanajiendelesha katika hali ya kuchunga na kujepusha na yale matakataka ambayo ni na uchafu ambayo haionyeshi vizuri na ilete harufu nzuri katika mji wa Uvira. Mimi ni Roger Seko Rafael, nyuma kamera alikuwa na Ledik. Endelea kushare kwenye channel ya Mwanaweka TV kwenye platform ine YouTube, Instagram, Facebook na TikTok. Andika Mwanaweka TV unatupata vyema sana. Asante kwa muda wako.